जय जगन्नाथ। आज हूँ 3 अगस्ट रविवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशार छात्र छात्री ओडिशावासी मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसी। आज बहुत गुड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईची। ए पॉइंट गुड़ाक आपण जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एसएससी एग्जाम रेलवे एग्जाम एवं समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। आज प्रथम इवेंट भारतीय रेल विभाग स्वदेशी कवच 4.0 लॉन्च करिछि। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। भारतीय रेलवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर मथुरा कोटा विभाग रे कवच 4.0 लॉन्च करिछि। सर्वोच्च सुरक्षा स्तर डिजाइन होइछि SIL 4। यह ट्रेन रो गति उपरे नजर रखिबो, स्वयंचालित भावरे ब्रेक प्रयोग करिबो एवं क्याबिन आधारित संकेत सूचना प्रदान करिबो। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ द्वारा जुलाई 30, 2025 रे ए घोषणा करा जायथिला। रेलवे रो सिक्योरिटी सिस्टम कवच 4.0 नाटा मने रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। आ सेकेंड इवेंट बहुत बड़ इवेंट। भारतर टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाइबा पई पीएम मित्र योजना अंतर्गत रे टेक्सटाइल पार्क डिजाइन करा जायछि। डिटेल ले जानिबा अगस्त 1, 2025 रे भारत सरकार सारा देश रे 7टी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अंचल एवं पोशाक पीएम मित्र पार्कर चूड़ांत घोषणा करथिले। 7 वर्ष मध्य 2027 रु 28 पर्यंत 4,445 कोटी डॉलर रो पुंजी विनियोग सहित एही उच्चाभिलाषी योजना 70,000 कोटी डॉलर रो पुंजी विनियोग को आकर्षित करिवो एवं प्राय 20 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष चाकरी मध्य सृष्टि करने जाउछि, जहा भारतर बयन शिल्प रे विश्वर अग्रणी हवा पई एक ऐतिहासिक पदक्षेप अटे। पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल सेक्टर उपरे मन रखिबे। ए पॉइंटटा भेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट। आमर भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम रो नुआ मुख्य कोच नियुक्ति होइछंती। आपण जानिबा निहाती दरकार। बहुत बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। एक ऐतिहासिक निष्पत्ति रे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अगस्त 1, 2025 रे खालिद जामिल को सीनियर पुरुष भारतीय जातीय दलर प्रमुख प्रशिक्षक भावरे नियुक्ति करिथिला। AIFF रो कार्यनिर्वाही कमिटीर एक वर्चुअल मीटिंग रे एही घोषणा करा जायथिला, जेउठारे भारतीय फुटबॉल रो भविष्यत दिग को नहीं व्यापक आलोचना करा जायथिला। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। भारतीय फुटबॉल टीम रो नुआ कोच खालिद जामिल। ए पॉइंटटा मन रखिबे। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। पीएम एकता मॉल्स। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। आपनकर एग्जाम पई भेरी इंपोर्टेंट। गोटिए जिला गोटिए उत्पाद ODOP पदक्षेप अंतर्गत 27टी राज्य रे प्रधानमंत्री एकता मॉल प्रतिष्ठा को केंद्र सरकार अनुमोदन करिसंती। उत्सर्गीकृत खुचुरा स्थान मध्यरे स्वदेशी उत्पाद भौगोलिक सूचकांक GI टैग होइथिबा आइटम एवं स्थानीय हस्ततंत्र को प्रोत्साहित करने को यह पदक्षेप लक्ष्य रखा जाइछि। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे यह प्रकल्प गुड़िक प्राय 74,796 कोटी टंका मंजूरी करा जाइथिला। यह योजना कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCI ढांचार स्वतंत्र सहायता पई एक अंश अटे एवं यहाकू केंद्र बजेट 2023-24 रे घोषणा करा जायथिला। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। GST संग्रह 1.96 लाख कोटी टंका को वृद्धि पाइछि, किंतु नीट अभिवृद्धि बहुत धीरे अछि। डिटेल ले जानिबा निहाती दरकार। बहुत बड़ नेशनल इकोनॉमी इवेंट। जुलाई 2025 रे भारतर GST संग्रह 1.96 लाख कोटी को वृद्धि पाइछि। गत वर्ष तुलन रे 7.5% वृद्धि पाइथिला, किंतु रिटर्न रे 117% वृद्धि हेतु नेट अभिवृद्धि 1.7% को ह्रास पाइछि, जहा मुख्यतः ओलोटा ड्यूटी संरचना सहित जड़ित थिला। मन रखिबे, एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। भूटान आउ इंडिया डोरजुलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपण जानिबा निहाती दरकार। संप्रति भूटान रे डोरजुलंग जल विद्युत प्रकल्पर शुभारंभ होइछि। एहा आंचलिक स्वच्छ शक्ति सहयोगर
ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 1125 ମେଗାୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୁଟାନର ଡକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଡିଜିପିସି ଏବଂ ଭାରତର ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। ଏହା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡର୍ଜିଲଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ଆଉ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଟାଟା ପାୱାରର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିମନ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ମିଶନ ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ISS ଉନ୍ନତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ରୋବୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସିମନ, ଏକ AI ଚାଳିତ ସାଥୀ କ୍ରୁ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ। ସିମନ ସହିତ ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋବିଟ୍ ରୋବୋଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଯାହା ମହାକାଶରେ ମାନବ ମେସିନ୍ ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ 2000 crore ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଟୁ NCDC। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମ NCDCକୁ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ଭାବରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା 2025-26ରୁ 28-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ NCDCକୁ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି ଆର୍ଟିକଲ ହିସାବରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆଣିବା ପଛର କାରଣଟା ବି ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗପଟେ ମନେ ରଖିବାଟା ସହଜ। ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ମନେ ରହେନି। କିନ୍ତୁ ଗପ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।